अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। लोग शर्म से पानी पानी होते हैं, मगर आजकल हम शर्म से पनामा पनामा हुए जा रहे हैं। रियासत के 3 सतून अदलिया, हुकूमत और पार्लिमान इस वक्त पनामा के सैलाब में बहती नज़र आ रही है, और रियासत का चौथा सतून मीडिया भी कुछ ऐसा बह गया है कि आम और गरीब आदमियों की खबरें तो शायद उनको नज़र ही नहीं आती। हुकूमत, अदलिया और पार्लियामेंट इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है यहाँ पे, तो पनामा स्कैंडल के हवाले से और बयानात और मबाहिसे हम देखें तो जो आम आदमी के मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, शायद मीडिया पर भी उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आज हमने फ़ैसला किया कि अपने प्रोग्राम का कम से कम आगाज़ जो है एक आम आदमी के मसाइल से करेंगे। कोर्ट के अंदर एक 70 साल से ज़ायद उम्र की एक खातून बख्त निसा, जिसका ताल्लुक़ मानसेरा से है और जिसका दावा है कि उसका शोहर पुलिस में था, 30 साल से ज़ायद उसकी नौकरी थी। 2005 के ज़िलज़ले में वो शहीद हो गया और आज तक उसको पेंशन नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में खातून वहाँ पे ये मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तलबगार थी। बहुत से कागजात भी उठाए हुए थे। हमने उसका मुख्तसर इंटरव्यू किया। सबसे पहले हम इसी हवाले से पहला पोर्शन प्रोग्राम का हम करेंगे, मगर पहले मेहमानों का तारफ़ करा चलें। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल, जो कि रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ सेनेटर ससी प्लीजो, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनके साथ बैरिस्टर मसरूर शाह, माहिर कानून हैं और कौमी वतन पार्टी के नुमाइंदा भी हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे एडवोकेट हामिद खान, भी कुछ देर में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मगर हम पहले बात करते हैं इस आम आदमी की, जिसका शायद पनामा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उस आम खातून की, इस बुज़ुर्ग खातून की शायद पनामा में कोई ऑफशोर कंपनी भी नहीं है, और जो कुछ उसका अपना था वो भी शायद उसको नहीं मिल पा रहा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब हमने उनसे पूछा कि क्या मसला है, और ये वो जगह थी जहाँ पे वो खातून खड़ी थी कि जिसके पीछे दीवार पे साबिक़ चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शेर व शायरी थी, जिसमें उन्होंने कहा था इंसाफ सब के लिए। आइए देखते हैं वहाँ पे क्या समा था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने बड़ी शेर व शायरी की थी कि इंसाफ सब के लिए। मगर आइए आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें लगता है कि शायद इंसाफ सब के लिए नहीं है, और इंसाफ के बारे में शेर व शायरी करने का हक़ भी सिर्फ जजों को है। नाम बताएं अपना। हमारा बख्निसा बीबी नाम है जी। क्या नाम? ऊंचा बोले। हमारा बख्निसा बीबी नाम है। कहाँ के, कौन से इलाके के? मैं उगी के रहने वाली हूँ, उगी मनसरा उगी। तो क्या हुआ आपके पास? मेरा घर वाला शोर फौत हो गया जी। हाजिर सर्विस डिप्टी में हवलदार था, 35 साल सर्विस है सर, उस भी फौत हो गए, और मेरी पेंशन नहीं देंगे, बकाया जाब नहीं देंगे, उल्टा मुझको मार दिन मड़े दंद पाने, ये हाथ पैन नक मड़ा पाने डिपिया दे बंदे बिल्कुल मुझको गालियाँ बकौले कर दें मका दें। कौन से महकमे में मुलाजिम था आपका शोर? यह पुलिस में हवलदार था। तो कौन आपके साथ जुल्म करते हैं? यह डिपिया मनसरे वाले के बंदे। क्या नाम है उसका? यह कलर के नंदर, यह की का नाम है क्या दिन। तो अभी आपको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए सर, हमारा घर भी नहीं है, हमारा यह बैठने की जगह नहीं है, मेरे पाँव कटने की जगह नहीं, मेरी 2 बच्चियाँ यतीम हैं सर, मेरा कोई गट्टे कमाना का नहीं है, मेरे रब के नाम का सवाल है, मेरे नाल अमदाद करो। आपके खामन की पेंशन का क्या हुआ? पेंशन नहीं देते, हमारे को पैसे मांगते हैं, मेरे को आते तू पैसे देगा फिर पेंशन करेंगे, न तो नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्डर नहीं दिए, हमको पैसे नहीं देते, तेरे को तेरा हक नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर देना है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देसी तेरे हक में फैसला करसी तो ता सी थोड़े कमाओ करता, ना तो सुप्रीम कोर्ट आके जो मारो इसको माई को। ये सब आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है? जी जी, हमारा केस लगा हुआ है सर। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में? जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस नहीं सुना जा रहा? नहीं सुन
सुनते, कोई भी नहीं सुनते। बस कितना अरसा हो गया? हमारी 11 साल हो चुके हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में 11 साल हो गए ये जलजले को वो लोग पीछा में लगी दिया बस। और सुप्रीम कोर्ट में कितना साल हो गए? सुप्रीम कोर्ट में ये बस यही है न, पता नहीं कितने साल हो गए, नॉर्मल कहीं पता नहीं। ये 11 साल के मैं लगी हुई हूँ, मेरा कोई फरियाद नहीं सुनता। आपको पेंशन नहीं मिलना? नहीं मिलता जी सर, मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला सर। कितने बच्चे हैं? मेरी यहाँ 2 बेटियाँ, कौन कौन है? ये काली अक्सर है, एक जमशेद बाबू है, एक तजालम है, एक अफसर है क्या दिन बशीर। ये 5 बंदे मेरा काम नहीं करते, मेरे को बहुत मारपीट है और मेरे को दंड भी पाने है सर। ये मेरे को बहुत मारना चाहिए। किसने मारा है? ये ना डीपीओ के बंदे मेरे डीपीओ के बंदों ने? जी डीपीओ मानसेरा? हाँ, बस बहुत गाल बलौज कर दी मेरे को। आदि बकनसा 70 साल से ज़ायद उम्र, और ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ की तलाश कर रही थी, और उस जगह पे जहाँ पे पीछे अंग्रेज़ी और उर्दू में बहुत शेर व शायरी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के साबिक मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मानसेरा से हमारे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा खावर शहजाद अब्बासी ने। खावर शहजाद, आपने सुना इस खातून की कहानी, कुछ आप बताना चाहेंगे कि असल किस्सा क्या है? क्योंकि आप तो मानसेरा से ताल्लुक़ है और उग्गी एक इलाका है जहाँ का ये खातून जहाँ की रिहायशी हैं, तो आप कभी उग्गी गए वहाँ पे? कुछ इस खातून के बारे में आप जानते हैं? जी मतीला जान साहब, मैं काफ़ी अर्से से इस खातून को जानता हूँ। ये अक्सर और बेशतर डीपीओ ऑफिस से चक्कर लगाती रहती हैं अपने खामन की पेंशन के लिए। तो जो हमने मालूमात की अपने ज़राए से डीपीओ ऑफिस में जो क्लर्क का स्टाफ है, तो उन्होंने हमें बताया जी कि इसका जो खामन था वो सरकारी मुलाजिम नहीं था, तो वैसे एक कंट्रैक्ट पर भर्ती की वो किया गया था, जो कुक का काम करता था, तो इस वजह से हम इसको पेंशन नहीं दे सकते। तो ये जो तशद्दुद की बात हो रही है डीपीओ के ऑफिस में, वहाँ पे क्या हालात हैं? क्या इस तरह मुमकिन है? ये बात तो मैंने आज इससे सुनी है, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी जी कि इस पर तशद्दुद किया गया हो। ये तो डीपीओ साहब ही बता सकते हैं, जो खुद ही बता सकती है कि तशद्दुद करने वाले कौन है और क्यों किया उन्होंने इस पर। तो जहाँ तक ये इसके मकान तबाह होने का ताल्लुक है, ज़लज़ला में इसका नुकसान हुआ और इसका शोहर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम था या जो भी, वो उस ज़लज़ले के नतीजे में पुलिस वालों की खिदमत करते हुए मारा गया कि नहीं? वो वाली बात तो ठीक है, मगर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको कंपनसेट किया जाए, मगर जो पॉलिसी है वो डिजर्व करती है तो होना चाहिए, उसे मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। और ये बकौल खातून के 30-35 साल पुलिस में सर्विस की, तो जो आप बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कुक था या खाना पका के पुलिस वालों को देता था, तो ये कितना अरसा ये काम पुलिस वालों के लिए करता रहा? इस बकौल इसकी कि 35 साल कर रहा है, यही कह रही है 35 साल से कर रहा है। ठीक है, तो आपकी कभी मुकामी पुलिस से किसी जिम्मेदार अफसर से बात नहीं हुई इस खातून के हवाले से? इसकी हमने काफी अच्छे से हम इसकी खबरें भी लगा रहे हैं जी। जब ये कभी कोई न्यूज लेके आइए तो हमने पुलिस के आदमी लाइए तो फिर भी लगाइए, पुलिस के खिलाफ भी लाइए तो फिर भी हमने खबर लगाई है। ठीक, तो वो जो बात हमने पुलिस के साथ की, तो पुलिस ने मुझे बताया कि इसका खामन कॉन्ट्रैक्ट पे था, कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ हमारी पॉलिसी नहीं है पैसे देने की। ठीक, अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम चौधरी एहसन सैफुल्ला जो डीपीओ मानसेरा हैं, उन्होंने भी हमसे वादा किया कि वो भी हमारे साथ ही होंगे टेलीफोन लाइन पे, कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मगर अगर आप ये बता सकें कि ये जो इनके शोहर थे, सरदार उनका नाम था, उसके हवाले से पुलिस वाले जब ये कहते हैं कि वो हमारा सरकारी मुलाजम नहीं था, तो कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन होते हैं उनको कुछ कंपनसेट किया जाए, या फिर दूसरी सूरत में जो इसका मकान तबाह हुआ है, क्या इस खातून को उसका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, मुआवजा तो वो जो मकान तबाह होना वो तो एरा का काम था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। तो जहाँ तक इसके खामन का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है जो पॉलिसी पे डिजर्व करता है कि कौन सी पॉलिसी थी उस पर। वैसे मानसेरा की पुलिस का क्या रवैया है अमूमन जो है, और क्या लोग इस इंसाफ मांगने के लिए इसी तरीके से इस्लामाबाद की तरफ भागते हैं? क्या सूबाई हुकूमत जो है और जो मुकामी इंतज़ामिया है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, अभी बड़े धूम धड़क्के से इंतखाबात हुए थे, मुकामी नाज़िम और कौंसलर हजरात,
کیا وہ ان غریبوں کی مدد یا داد رسی نہیں کرتے؟ ہاں آپ نے زبردست قسم کا سوال کیا جی. جہاں تک مقامی گورنمنٹ کا تعلق ہے تو ابھی تک بیچارے انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. پورا سال ہونے والا ہے, فنڈ نہیں ہے, کام نہیں ہے, ان کو پتہ ہی دفتر نہیں ہے یونیکونسل سے. آج فنڈ آ رہا ہے, کل فنڈ آ رہا ہے, آج کام ہوگا کل کام ہوگا, بس اس مسئلے میں پورا ایک سال گزر گئے. لوکل گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے. تو جو پولیس ہے وہاں کی, اس کا کیا رویہ ہے؟ وہ کسی کو جواب دے رہی ہے؟ پولیس کا تو اچھا رویہ ہے جی. پی کے کے اندر پولیس میں کافی چینج آئی ہے جی, کافی بہتر ہے. جو لوگوں کے کام ہے, مسائل حل ہو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کافی بہتر ہے مسئلہ کا, اور آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ خاور شہزاد عباسی. ہمیں ابھی جوائن کیے ہیں چودھری احسن سیف اللہ, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسیرا نے. احسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. یہ خاتون کافی بزرگ ہیں اور انصاف کی متلاشی ہیں. اسلام آباد سپریم کورٹ میں یہاں انصاف کو تلاش کرنے آئی ہیں. آپ کے ڈی پی او مانسیرا ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے انصاف کی تلاش میں بہت دور نہیں آ گئی خاتون جو آپ کے ڈسٹرکٹ کی خاتون ہیں. ان کے شوہر کا ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی نوکری کے دوران ان کی ہلاکت ہوئی زلزلے میں اور ابھی تک اس کو پینشن نہیں ملی. آپ کیا کہیں گے؟ مطیع اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو بھی اس بات کا میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ آپ نے ان خواتون کی بات سنی اور ان کو اس لیول پہ لے کے آئے تاکہ ہم بھی اس کی کلیئرٹی سی کر سکیں پراپرلی. اس میں سر ایشو یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو ہسبینڈ تھے جو کلیم کرتی ہیں کہ سردار شاہ صاحب جو کہ پچھلے 30-35 سال سے کلیم کرتی ہیں کہ پولیس کے ساتھ شامل تھے, اور یہ بالا کوٹ کا جو زلزلہ ہے 2005 کا اس کے اندر ان کا بیسیکلی انتقال ہو گیا تھا. سر پہلے میں یہ کلیئر کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وی ٹیک ریئل گڈ کیئر آف آر پیپل. جو ہمارے شہدا ہیں, جو ہمارے متوفی ہیں, جتنے بھی پولیس کے کانسٹیبل ہوں, چاہے ہیڈ کانسٹیبل ہوں, چاہے آفیسرز ہوں, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اور ہم پراؤڈ ہیں ان کے اوپر, سب کے اوپر. اینڈ وی ٹیک کیئر آف دیم. ہم ان کی فیملی کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے ان کا اپنا ڈے رکھا ہوا ہے, شہدا ڈے ہوتا ہے 4 اگست کو ہمارا, جس کو ہم بڑی خوشی سے مناتے ہیں. اور ان کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں. تو سردار شاہ صاحب کا جو یہ ایشو ہے, جو میڈم کا ہے, اس میں بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کرتی ہیں کہ سردار شاہ صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے اور 30-35 سال سے ہی واز اے ہیڈ کانسٹیبل, جو کہ یہ کلیم کرتی ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی پیپر میں, ہمارے کسی بھی ڈاکیومنٹ میں یہ سردار شاہ صاحب شو ہی نہیں ہوتے کسی بھی طریقے سے. جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس میں بالا کوٹ میں ہمارے 6 کانسٹیبل اور 1 ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوئے تھے. ان کو آن پیپر اور یعنی آن ریکارڈ ان کو ان کی جو بھی پینشن ہے اور جو بھی شہدا کا جو بھی ان کا کوٹا ہے اس کے حساب سے ان کو تمام ان کو مل چکی ہیں چیزیں, اور یہ آن پیپر ہے. جو یہ بخت النساء میڈم نے جو اس میں ریٹ فائل کی تھی ہائی کورٹ میں ایبٹ آباد میں, اور اس کا جو آنریبل ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ان کا جو کلیم ہے یہ رائٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ موو کر گئی اور سپریم کورٹ نے جوڈیشل انکوائری اس سلسلے میں کرائی ہوئی ہے, اور ڈسٹرکٹ سیشن جج مانسیرا نے یہ 30 دن ان کو دیے گئے تھے کہ یہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کریں اور اپنی فائنڈنگز پیش کریں. ایون ایز پر دا فائنڈنگز آف دا ڈسٹرکٹ سیشن جج مانسیرا, یہ جو پٹیشنر نے جو کلیم کیا تھا ان کے پاس کوئی ایسا کاغذات نہیں تھے, کوئی کاغذات نہیں, کچھ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا, ان کا یہ بھی دعویٰ کہ ان سے کاغذات چھینے بھی گئے اوریجنل, اور ان کا ریکارڈ جو ہے گھر میں جب گھر تباہ ہوا اس میں تباہ بھی ہوا, اور یہ بھی ان کا دعویٰ ہے. اور پھر وہ ایک آپ نے سنا مقامی ہمارے جو وقت نیوز کے صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ریگولر امپلائی نہیں بھی تھے مگر یہ پولیس کی خدمت پر مامور تھے اور کانٹریکٹ پہ ان سے پولیس کا مقامی پولیس والے کام لیتے رہے ہیں, خدمت کرواتے رہے ان سے, ان کے ملازم تھے پولیس کے ساتھ ہی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پولیس کوئی کمپنسیشن یا معاوضہ کی پالیسی بھی نہیں رکھتی؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ کوائٹ فرینکلی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ 2005 میں میں ادھر تھا نہیں, آئی واز ناٹ اوور ہیئر. لیکن جو ہمیں ایون اگر یہ جیسا کلیم کرتے ہیں کہ یہ سے اگر کوئی لانگری ہے اس وقت لوکل لیول پہ کچھ تھے, تو پولیس سر اس طرح کا ادارہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی پولیس کے آفیسرز ہوتے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل آفیسر, ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہوتا ہے. ایون اگر وہ ایک نارمل کک بھی ہے تو پیپل وڈ نو ہم.
इनको कोई भी हम में से इस तरह जानता नहीं है, यानी सरदार शाह साहब को कोई भी आप ये कह रहे हैं कोई जानता नहीं, मगर हमारे साफी ने तो कहा कि ये वहाँ पे पुलिस की खिदमत पे मामूर थे। दूसरा, ये जो बात हो रही है तशद्दुद की, ये कैसे मुमकिन है कि इस उम्र की खातून जो है वहाँ पे पुलिस वाले और डीपीओ आपके ऑफिस और आपके एहलकारों के नाम लेके वो बता रही हैं कि ये लोग उस पर तशद्दुद करते रहे, पैसे मांगते रहे, तो उस हवाले से कभी आपने कोई तहकीक की, आपने इस मामले को भी देखा? सर ये क्वाइट फ्रैंकली ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। अब ये एक खातून के ऊपर हम तशद्दुद करेंगे, और किस बात में तशद्दुद करेंगे कि वो अपने पेंशन के लिए वो मांगने आई हैं, अगर वो उनका हक भी है ऐसे, तो हम एक खातून के ऊपर तशद्दुद करेंगे, इस बात पे करेंगे, ये तो कहीं से सेंस ही नहीं बनता और लॉजिक ही नहीं बनता। नहीं, ये सेंस और लॉजिक की बात नहीं है डीपीओ साहब, ये बात है कि इल्ज़ाम की। और क्या इस मामले में आपने कोई तहकीक की? सर तहकीक, चूंकि ये मेरे पास कोई सर ये खातून मेरे पास नहीं आई, क्वाइट फ्रैंकली शी नेवर केम टू मी, मेरे पास आई नहीं है। डीपीओ ऑफिस हर वक्त खुला होता है तमाम अफराद के लिए, हर बंदे के लिए खुला होता है, और हर वक्त खुला होता है। कोई भी इवन इस टाइम पे भी कोई आ जाएगा तो आई विल एंटरटेन देम, बिकॉज़ मगर आई एम श्योर कि आप शायद इस मामले को जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज अब सामने आई है। अगर ये मैं सर इसको देखूंगा भी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं इस बात का अभी आपको अंदिया दे देता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। एक लेडी को कोई पुलिस वाला तशद्दुद करे, और भी इस बात पे कि वो पेंशन की हसूल के लिए आई हैं, चाहे वो तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो अब आपको मजीद तफ्तीश या तहकीक करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो हम करेंगे, तहकीक तो करेंगे। देखें, अब कोई अगर हमारे पास कंप्लेनेंट आता है और वो चाहे जो मर्जी हमें कहता है, हम उसके ऊपर इंक्वायरी तो करते हैं। जिस भी कांस्टेबल का नाम लेगी, मेरा भी नाम लेगी कि मैंने कुछ किया है, तो मैं इंक्वायरी अपने डीआईजी साहब को भिजवा दूंगा कि मेरी इंक्वायरी करें। एंड आई एम श्योर आप ये भी मालूम जरूर करेंगे कि क्या इनके शोहर जो थे पुलिस वालों की खिदमत पे मामूर थे या नहीं, और उस तनाजुर में इसमें मेरी गुजारिश है कि अगर ये हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, हम इसे कहते हैं एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती होते हैं ऑफिसर्स, लेकिन ये भी अभी रिसेंट फिनोमेना है, ये 2005 में नहीं होता। लेट्स से कि ये अगर थे भी, हम लोग बिल्कुल इनकी हेल्प करेंगे हर तरह से। ये अभी तक मेरे पास आई नहीं है क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट हूँ 3-4 महीने पहले से। चलें ठीक है, ये मेरे पास आएंगी तो आई वुड हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे, तहकीक भी करेंगे तशद्दुद के इल्ज़ामात की, और जितनी हेल्प हो सकी वो भी आप करेंगे। बहुत शुक्रिया डीपीओ मानसराज चौधरी एहसन सैफुल्लाह, हमें अपना गिरबान को वक्त देने का। नाज़रीन, आपने देखा कि ये सिर्फ बख्त बीबी का मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामलात हैं कि जो शायद मीडिया से और हुकूमत से और हमारे इदारों से दरगुजर हो रहे हैं। आज ही सेनेट के अंदर भी एक मामला उठाया गया, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर ससी पलीजो, ओकाड़ा फार्म के किसानों का। वो मामला तो वैसे भी मीडिया नहीं उठाता, तो आप क्या समझिए कि ये जो ओकाड़ा फार्म जैसे मामलात हैं, आम लोगों के मामलात हैं, वो पनामा के मामलात में दब से नहीं गए? मतीउल्लाह साहब, पहली बात ही आपने वजह फरमाया कि एक तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल बन गया है पानामा लीक्स वाला, पानामा पेपर्स वाला मामला। नेचुरली इसकी भी एक अहमियत तो है, जब आपके हेड ऑफ स्टेट के नाम आ रहे हों, दूसरे पॉलिटिशियंस के, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब जब तक उसका रिजॉल्व कोई नहीं हो जाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तो मीडिया को हम तो नहीं कहते, बहरहाल एक चीज़ इतनी हाइप क्रिएट कर लेती है कि तो अभी ओकाड़ा फॉर्म पे बात क्या हुई? लेकिन ओकाड़ा के हवाले से आपने आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर मीडिया में भी हम इतनी बात नहीं, हालांकि इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। इसमें हमने एडजमेंट मोशन मैंने फरतला बाबर साहब ने, सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब, सेनेटर रुबीना खालिदा, उन्होंने सबने, खालिद साहब, उन्होंने जो है, और पीटीआई की तरफ से भी हमने एडजमेंट मोशन किया था कि नॉन सेटलमेंट जो ओकाड़ा फार्मर्स की है, और इतना बरसों से ये मामला चला, और जो उन पर केसेस हैं, तो क्या आपने चाहा क्या मोशन? तो उसमें तो वो तो एक बाइकआउट के हवाले से वो जो थोड़ा डिफर करना पड़ा हमें। कल मेरा एजेंट मोशन है, लेकिन आज चूंकि सवाती साहब का एक और एजेंट मोशन था जो किसानों के हवाले से था, वीट के हवाले से, उसमें किसानों के पैकेज और उस हवाले से, तो इस पे बात नहीं हो सकती। उसमें बात फरतला बाबर साहब ने बिल्कुल ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। क्या बात की बाबर साहब? उसमें ये उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट स्टैंडिंग कमेटी में उठाना चाहिए मामला, चूँकि यहाँ सैकड़ों लोगों की जो है बात हो रही है, और दहशतगर्दी के खिलाफ हम कह रहे हैं कि हमारे फोर्सेस इस्तेमाल हों, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि डंडा और लाठी या ये सारी चीज़ें उन नहते फार्मर्स के खिलाफ हो रही है, उनकी जो भी ज़मीन का मामला है, ज़्यादा जिम्मेदारी किस हुकूमत की? एक मिनट, जो भी मामला है उसकी
उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन, और पहले भी ह्यूमन राइट की स्टैंडिंग कमेटी इस पे मुझे सेनेटर साहिबा सिर्फ ये बता दें कि वो मामला है क्या, जरा ये बता दें। मामला जो है वो तकरीबन 17 मिल्कियत का है ना, जमीन की मिल्कियत बताने दीजिए ना, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दी है। एक सेकंड, आप कंट्रोवर्शियल ज्यादा और नहीं बनाए, ये कल आने वाला है। देखिए ये मैं बता रही इस वक्त इसका इम्तिहान नहीं, मुआशरे का इम्तिहान है और हुकूमत का है। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ, एक सेकंड नहीं, एक चीज है ये, नहीं एक सेकंड, पंजाब गवर्नमेंट और मिलिट्री के हवाले से हम तायुन करना चाह रहे हैं कि ये जो 4000 लोगों के खिलाफ केसेस हुए थे और एंटी टेररिज्म एक्ट लगे हुए हैं, तो ये और नॉन सेटलमेंट जो है कि अभी कुछ बैन हुई है तो उसमें, और 17,000 एकड़ के हवाले से उनकी लीज का भी मामला है जो अभी हुए जमाने में आई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुख्तसर वक्त के लिए इस पे भी बात करेंगे और फिर वही पनामा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक अपना गिरबान में। हम पनामा की हवाओं से आम आदमी की ज़मीन पर और ख़ासकर ओकाड़ा की ज़मीन पर उतर रहे हैं और बात हो रही है सेनेटर शशि पलीजो से। आप जो सवाल कुछ रेज़ कर रही थी वो आप बात। हाँ, मैं फ़कत ये कह रही थी कि वो चेयरमैन साहब ने, क्योंकि हम किसी भी इल्ज़ाम किसी भी इदारे पर वो नहीं करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट या प्रोविंस, हम चाह रहे हैं तायुन होना चाहिए और केसेस वापस करें। मज़ारे बहुत गरीब किस्म के किसान है, वो रोज़ सड़कों पे होते, कल भी उनका है, तो ख़वातीन भी केसेस हम, उन्होंने अच्छी बात ये कि चेयरमैन सेनेट ने कि भाई हम तो जजमेंट तो नहीं जज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनको देखते हुए सीरियसनेस इसकी बिल्कुल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नोटिस लिया था, तो उन्होंने ह्यूमन राइट स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया हाउस में, कोई एश्योरेंस? कोई नहीं, वो कमेटी को रेफर कमेटी को हो गया है। अब जो एडजर्नमेंट मोशन है जो कल हम उठा रहे हैं, तो जाहिर बात है एक पहले से उठ चुका है, तो उस पर अगर हो सकता बात हो तो हम देखेंगे हुकूमत क्या कहती है। जी चौधरी जाफर साहब, वज़ीर आज़म साहब को तो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब देने से ही फुर्सत नहीं, तो फिर ओकाड़ा के लोगों की दाद रसी कौन करेगा? वफाकी हुकूमत की तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, मेरी वफाकी हुकूमत को 3 साल गुजरे हैं और मोहतरमा की हुकूमत 5 साल उस कुर्सी पर बैठी रही और ये मसला हल ना कर सके या करना नहीं चाहा इन्होंने, या हो ना सका हल। इस मसले में थोड़ी सी कम्प्लिकेशन ये है कि जो आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन है वो मुस्तकिल कभी भी किसी को नहीं दी जा सकती, ना कभी दी है। जो भी लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, घोड़ी पाल स्कीम है, वो किस इवज़ में दी जाती है कि उतनी वो घोड़ियाँ पालते हैं जो वापस मिलती हैं फ़ौज को, और बहुत बड़ा एक सेटअप है जो उन एनिमल्स के ज़रिए 80 पूरा एक डिवीज़न चलता है एनिमल ट्रांसपोर्ट का। ये ज़मीन भी उसी शिक से ताल्लुक़ रखती है कि ये उन लोगों को इसलिए दी गई है कि वो इसके इवज़ जानवर पाल के देंगे, बाकी वो अपनी कमाई उसकी खुद खाते हैं। तो साहब अंग्रेजों के वक्त के क्या कवानीन है? ये पाकिस्तानी अवाम में जमीन पे काश्त कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के वक्त के कवानीन भाई ऐसे है। अगर नहीं देखा कि जमीन की ओनरशिप किसकी है, ये घोड़ी पाल स्कीम किसकी है? आपको पता है कब की है? घोड़ी पाल स्कीम आज भी उतनी ही इफेक्टेड है। आपको पता है कि सियाचिन पे और बहुत सारे बॉर्डर्स पे एक लिमिट से आगे आप ना ह्यूमन ट्रांसपोर्ट काम करती है ना आपकी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर आपकी काम करती है एनिमल ट्रांसपोर्ट। पल रही हैं जी पढ़ रही हैं आप। अगर मुझे आप पहले बताते कि ये इशू है तो आज ही ये ब्रीफिंग भी मिली, मैं पूरा नोट लेके आता, मगर ये पूरा नोट लेके आता। मैंने उनकी बात नहीं काटी, लेकिन ह्यूमन राइट स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से हम हमेशा पीपल्स पार्टी कहती रही है कि उस जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उस वक्त भी उसी के हवाले से, क्योंकि हम किसी पे पॉइंट आउट नहीं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब ह्यूमन राइट्स का ये है कि जो मज़ारा उससे काश्त कर रहा है वो उससे बेनिफिट अपना उठा रहा है, बेनिफिट उठा रहे हैं ना, वो बेनिफिट उठा रहे हैं। मुझे बड़ा एक चीज का इजाफा, सॉरी एक चीज का इजाफा, बहुत बड़े दुख से नाम लिया, गरीब बेचारा मुजारा। मुझे बताएं कि सिंध और जो लोअर पंजाब है वहाँ पे सैकड़ों मुरब्बों के मालिक जिन्होंने मुजाहिरीन को ज़माने दिए हों, पंजाब के किसान सड़कों पे थे या नहीं थे? जब सेनेट ने मुझे बात कर लेने दें, मैंने आपको पॉइंट आउट नहीं किया, बार-बार मुझे अपना पॉइंट देना है। किसान आज सड़कों मेरे ख्याल में मामला पंजाब से ज्यादा सिंध के किसान पंजाब तक गए,
यानी पार्लियामेंट में आज बरसों के बाद वो भी वजीर आज़म है क्या? चलें, वो आज भी वो तब मेरे का है ख्याल जब में हमने नोटिस किया है कानूनी सेनेट पोजीशन में, लेना और वो हजारों लोग सड़कों पे है पंजाब में। मैं अपना ये नुक्ता नजर जरूर इनकी दूंगा। बात कभी कंप्लीट नहीं होगी चलें, आप सर, ये जी किसी को बोलने नहीं यकीन दोगे। जी मैं नहीं बोलने दूंगा नहीं, जब हम जी, गलत जी, बात पंजाब करेंगे। बहुत बड़ा सूबा है, एक सेकंड, पंजाब एक के सेकंड, गरीब लोग हैं, शशि आपकी पंजाब तरफ को होना आप चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। that's not the way आप है। बात पूरी कर लें। बात सिर्फ ये है Interrupting कि और कोई ये भी जमीन बात का complete मालिक नहीं करना चाह रहे हैं। जिसने अपने कोई मुजाहरे बिठाए इनको हैं अफसोस है क्या पीपल्स वो पार्टी ने प्लीज ये बात ये कर लें, किया शशि क्यों? प्लीज नहीं, बात कर मुझे लें। बात नहीं मैं करनी आपकी चाहिए बात उन्होंने। पूरी सुनिए नहीं, ना, ये आप इनको पर्सनल कर अटैक्स लें। करते हैं, नहीं, पर्सनल मुस्लिम नहीं, लीग जी। नून वालों को ख्याल करना चाहिए। जी, आप बात किसी को पूरी कर लें। कंप्लीट करनी नहीं चाहिए। जी। पंजाब में आज सैकड़ों लोग, शशि, हजारों प्लीज। लोग थे या नहीं थे रस्तों पे, आप बताएं। नहीं बिल्कुल ठीक होगी, थे या आप नहीं थे? ये दोहरा दिया आपने। सेनेट हर चीज का सेनेट नोटिस ले। चलें चौधरी हर चीज का साहब, सेनेट आप में जल्दी वो से बनाए। बात कर लें, वज़ीर आज़म हम पंजाब का कानूनी कोई मुकदमा जिम्मेदारी करें। नहीं है, बताएं जी, आप। जी चौधरी साहब। क्या ये पंजाब के बासी नहीं है, शशि, रहवासी प्लीज, नहीं है? शशि, प्लीज। बिल्कुल संत के हो या पंजाब के हो, सबके होना सेनेटर, चाहिए। लेकिन सेनेटर, आज चूंकि बात ये प्लीज। ओकाड़ा की हो रही है और एमजी इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे चलें, हैं। ठीक। इनका तो फर्ज था कि इस चीज के लिए ये भी कहते हैं डरे हुए हैं, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। चलें बैरिस्टर आपके पास फिर जी बात कर लें। मेरा सिर्फ बड़ा सादा सा नुक्ता है कि जो ज़मीन का मालिक है वो किसी दूसरे को पटे पे देता है कि आप मजदूरी करें, मलकियत मेरी है, इससे जो बेनिफिट मिले वो सारा ले लें। He didn't बात even ये condemn। शशि, आप Substantial प्लीज, issue- प्लीज। condemn भी नहीं किया कि जी, ये एक बात anti-terrorism ये के हवाले वैसे से इस जहाँ तक इस cases हुए हैं। स्पेसिफिक इशू का ताल्लुक है, देखिए सब्सटेंशियल इशू तो एक लीगल पॉइंट है, कोर्ट ने डिटरमिन करना है, लेकिन ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल है कि वो प्रोटेस्टर्स की जरूरी है कि हर डिमांड सही और हो, हर उनके डिमांड साथ जो गलत treatment हो रही हो, है। वो एग्जैक्टली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मुझे बड़ा अजीब लगा, वैसे दोनों बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, मुझे तो लगता है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंदाजे गुलिस्तां क्या होगा। अगर ये पंजाब की बात कर रही हैं, आज सिंध में ये ह्यूमन मैंने राइट्स तो की सिंध बात की कर रही है, बात मैं नहीं बात की। करता हूँ। ना कोई ऐसा जूतियां इशू मुंह छेड़ा में है। सिंध की बात कर, जी। जूतियां मुंह में पकड़ के पीपल्स पार्टी के जिलाई वाइस प्रेसिडेंट ने वो बेचारे को गधा चला रहे थे, गाड़ी के सामने आ गया, माफी मंगवाई है। कोई भी हो उसके आज खिलाफ चलाइए, action नहीं होना लेना चाहिए, उन्होंने एक दफा भी condemn नहीं हुकूमत को किया। भी चाहिए नहीं। चलें, मेरे पंजाब ख्याल में भी में- पंजाब में भी हो, गरीब पिस किसी रहा भी है, हो, सिंध में भी गरीब किसी पिस भी रहा है, सूबे और ये के आपस किसी में भी एक गरीब दूसरे के मिस्किन और ये के साथ पनामा, हो, तो उसके लिए पनामा। होना चाहिए। बस वही मेरे मैं ख्याल हर में- शाख को उल्लू मतीउल्लाह बैठे हैं, साहब, जी, जी, मेरे ख्याल में मतीउल्लाह मुख्तर साहब, सर, अब मेरे ख्याल में कल से खबर चल रही है कि कराची शहर में एक गंदे नाले के अंदर एक 4 साल का बच्चा डूब गया, चलें, तो उसके ठीक। ऊपर तो वो कोई भी पाकिस्तान में उन्होंने एक एडजर्नमेंट दफा मोशन condemn नहीं चलें, किया कि कोई false news एडजर्नमेंट हो रही मोशन है उसके ऊपर मज़ारों नहीं के आई। खिलाफ, और किसी provincial government न्यूज़ भी कहीं यानी जाके पार्टी बनी सेनेटर हुई है। साहिबा ने बारी बारी। यहाँ point is इंसानी score हो रही हकूक है। की बारी बारी। You किसी try to तंजीम raise the को real problem and he just रेफर kept नहीं trying किया, ये बारी किया। बारी। वजीर आला साहब एक्शन में नहीं मगर आए। मुझे चौधरी साहब ये और बता अपनी दें, कोई मुस्लिम लीग एक का भला सेकंड, नहीं कर आपने रहे, सब जिस कुछ तरीके कर की दिया, जवाब ये दे नहीं रहे। बताया कि वजीर आजम क्या कर सकता है उकाड़ा फार्म में मामले में। ये जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है प्रोटेस्टर्स के साथ, उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया? मैं बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। एक, जिन लोगों ने मुजाहरा किया उनके साथ अगर किसी ऑफिसर ने, किसी सरकार ने गलत उनके ऊपर पर्चा दिया, यकीनन वो काबिल गिरफ्त हैं और होने चाहिए। होने चाहिए, नहीं होने कर क्या रहे हैं चाहिए। आपकी आप गवर्नमेंट? होने क्या कर रहे चाहिए। हैं? आपने तो करना कर है। क्या रही भाई, है? मैं बताता हूँ ना क्या करना है, मैं जी। बता रहा हूँ क्या करना है। जब आप एक नेशनल हाईवे और उसको बिला वजह आप एक तवील अरसा रोके रखें तो वहां से हटाया जाना जरूरी नहीं है। उनको डंडे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे उन्हें? नहीं, अगर आप एक बंदा आके रास्ते पे के अंदर बैठ फायरिंग जाए, होगी वहाँ पे? फायरिंग नहीं हुई, गोलियां चलेंगी? फायरिंग नहीं हुई, ना लाठियां बरसाई गई हैं, उनके ऊपर मुकदमात बने किस चीज के, रास्ता ब्लॉक करने के, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। चलें। और जहां तक उनके इशू का है मामला, वो ये है कि एक सरकार की जमीन उन्हें एक खास मकसद के लिए लीज की गई, अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हकूक़ मलकियत दे दें। अगर कोई इदारा ये फैसला करेगा, सेनेट करता है, कोई इंसानी हकूक़ की कमेटी करती है, पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला कर लेती है, तो यकीनन उसके ऊपर अमल दरामद होगा। चले, मेरे ख्याल में इस बहस को हम समेट सकते हैं बासानी। और अगर हम पनामा के हवाले से ही बात करें, हमारी कोशिश है एडवोकेट हामिद खान जो सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। मगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे ही करूँगा। अब ये 12 रुकनी कमेटी हो या 17 रुकनी कमेटी हो, ये कितनी ज़रूरी या गैर ज़रूरी बहस हो गई है, और क्या ये गैर ज़रूरी तौर पर मामले को टूल नहीं दिया जा रहा? देखिए, बात यह है कि पनामा इतना बड़ा इशू ना बढ़ता अगर वज़ीर आज़म उस टाइम गैर तदबराना फ़ैसले ना करते। या तो वो उनकी बुखलाहट का नतीजा था या डर गए थे, क्योंकि अगर उस वक्त जिस तरह कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शिरपाव साहब ने भी कहा था कि भाई आप जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लें, TOR बनाएं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, और ये मामला कंसेंसस के साथ अभी आधी इंक्वायरी भी हो जाती। उस टाइम उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के किसी कोने में बैठ के छुप के आधी रात में कोई TOR बनाए और वो भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के वापस फेंक दिए। अब क्या हो रहा है? अब इशू ये है कि अपोजिशन ने जब पहले TOR ड्राफ्ट किए वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। बात वही आई, वी आर बैक टू स्क्वायर वन
کہ جب تک ایسے ٹی او آر نہیں بنیں گے کہ جس پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا کنسنسس نہ ابھی ہو. تو کمیٹی نہیں بن رہی نا, مجھے بتائیں کمیٹی کے اوپر جو اختلافات ہیں کتنے نہیں کمیٹی نہیں, کمیٹی دیکھیں مطلب کتنی رکنی ہونی چاہیے. پہلے بات جو ہوئی تھی وہ 6 and 6 کی تھی. اپوزیشن نے کمبائنڈ اپنے 6 لیڈران اس میں نومینیٹ کر دیے. بات ایم کیو ایم کی وہ ہوئی کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ سامنے آتے بھی نہیں ہیں. اب اس پہ دونوں پارٹیاں شک کر رہی ہیں. وہ اپوزیشن کا بڑا جنوین ہوا ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ کی کوئی بی ٹیم بن کے ادھر آ رہی ہے. چلیں اسی حوالے سے میں آپ کو ایک شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ان کا بھی قومی اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی وہ سناتے ہیں. ایم کیو ایم کے دوست تشریف نہیں لاتے, ایم کیو ایم کے دوست تشریف نہیں لاتے. شاہ صاحب اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں, میڈیا ہم سے پوچھتا ہے کہ ایم کیو ایم کے دوست نہیں آئے. ہم نے کہا جی ہمیں علم نہیں ہے وہ تشریف کیوں نہیں لائے. ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو, کوئی وجہ ہو نہیں آئے. بہرحال شیرپاؤ صاحب تھے, صاحبزادہ صاحب تھے, چیمہ صاحب سب تھے وہاں, پرویز الہی صاحب تھے, وہ نہیں تھے موجود. پھر پتا چلا بذریعہ میڈیا کہ وہ آج پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا لائے عمل کا اعلان کریں گے. پریس کانفرنس انہوں نے کی اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اپنا جو فیصلہ فرما دیا. ٹھیک ہے, اب وہ اگر اپوزیشن کے اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر اپوزیشن سے رابطہ کریں نا. ڈار صاحب آپ سے رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو پھر اپوزیشن سے بات کریں. ڈار صاحب سے رابطہ کرنے کا تو مقصد نہیں بنتا. اگر ڈار صاحب سے رابطہ کرنا ہے تو پھر ڈار صاحب کوئی گنجائش پیدا کر لیں, نہیں تو اپوزیشن کا حصہ ہے تو پھر شاہ صاحب سے رابطہ کریں یا اپوزیشن سے رابطہ کریں. جی سینیٹر صاحبہ, آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کا حکومت کی طرف سے کمیٹی میں شامل ہونا یا اپوزیشن کی طرف سے کمیٹی میں شامل ہونا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور کیا یہ غیر ضروری بحث نہیں ہے؟ There's huge difference. کیا آپ ذرا ایکسپلین کریں. آپ تو مطلب کمیٹی کے اندر وہ کس طرف سے آئیں گے, کیا فرق پھرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز اپوزیشن میں ضرور ہیں, ہمارے ساتھی ہیں اور سندھ سے کراچی بیسڈ پارٹی ہے, ظاہری بات ہے ہمارے کولیشن میں رہے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا عجیب نہیں تھا کہ یہاں ہم زور دے رہے تھے کہ ہمارے ٹی او آرز جو ہے شامل کیے جائیں, اور ایک طرح سے بات چیت کے وسیلے ہی ہم جمہوری طریقے سے کہ ہم ڈیٹیل کوئی چیز نہیں کرنا چاہ رہے, اس میں رہ کر بڑا پیسفلی ہم کوشش کر رہے تھے, اسرٹ کر رہے تھے اپنی جو ہماری اسٹرینتھ ہے, اور پارلیمنٹ کی ہم اہمیت دے رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئے اور ساری. اینڈ اسی وقت جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک میوچل گراؤنڈ کوئی ڈھونڈیں, کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں, میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ ہم ٹی او آر بنائیں, اسی وقت ایم کیو ایم کے ساتھی 2 لوگ جو ہیں ہمارے سینیٹر صاحبان ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کو کراچی بلایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ہے. تو نیچرلی اپوزیشن تو یہ سمجھے گی کہ بھائی ان کو نرم گوشہ کوئی آیا ہے, لیکن ہمارے ساتھی یہ ایکسرسائز پریکٹس کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو احساس صاحب نے جیسے کہا کہ ایکسپیکٹ ایک طرح سے لوگ شاید ہم کریں نہ کریں لوگ کرتے رہے ہیں اس قسم کے ڈیسیشن, پھر پیچھے ہٹ جانا, پھر آنے, وہ 2 اسٹیپس پیچھے سیاست میں ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ فوری طور پر تو اس میں تھوڑا سا یہ ایمبیگوٹی آ گئی تھی. فرق کیا پڑے گا مجھے یہ بتائیں نا, اگر وہ حکومت کی طرف سے آئیں گے تو کیا ان کی سوچ مختلف ہوگی؟ 25 سیٹیں, یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ ان کی ایک بہرحال ریپرزنٹیشن ہے, ووٹ ملے ہیں, مینڈیٹ ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یعنی یہ کہنا بھائی اپوزیشن بیٹھے تو اپوزیشن خوشی شاہ صاحب سے ملے, وہاں آئیں, آپ پھر اس کا حصہ بنے, پہلے پھر آپ وہاں درخواست کریں, وہاں آ کر آپ بتائیں کہ بھائی ہم موقف اپنے طریقے سے, آج اے این پی والوں کا موقف آ گیا ہے ایک طرح سے, اسود یار علی خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے, لیکن آپ بیٹھے. یہ غیر ضروری بحث نہیں ہے. نہیں, یہ غیر ضروری ایک طرح سے نہیں. پارلیمنٹری سسٹم میں اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے بھی اس طرح پیچھے کھڑے ہوں جیسے عمران خان صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہیں, عمران خان صاحب کی طرح وہ بھی پیچھے آپ کے کھڑے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ان میں لوگوں کو اعتماد بڑھے, پارلیمانی طریقوں کو, پروسیجرز کو, پارلیمانی طریقے ایک سٹینڈ تو لیں کسی چیز پر کھڑے. جی چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے تو 6 نام پہلے روز ہی دے دیے تھے. حکومت جو ہے کتنا مزید تاخیر کرے گی اس معاملے میں, کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے ان افراد کے چناؤ کے لیے کہ جو ٹی او آرز بنائیں گے وزیر اعظم کے اہل خانہ کی تحقیقات کے حوالے سے؟ برخل کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے, اور کل تک یہ کمیٹی فائنل ہو جائے گی, اور اس میں ڈیلے یا تھوڑا تاخیر اسے کہہ لیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پھر ایسی کوئی بات نہ اپوزیشن کی طرف سے آئے کہ نہیں جی یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا اور ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا. آج بھی بات ہوئی اور پھر اسپیکر صاحب نے اپنے ذمہ وہ لی کہ جی یہ میرا ایشو ہے اور میں کل کی میٹنگ میں, اور ابھی
اسمبلی کے بعد ایک نشست ہوئی بھی آج کے اجلاس کے بعد، اور تقریباً چیزیں وہ اس میں کنکلیوڈ ہو گئی ہیں. آئی ہوپ کہ کل نوٹیفائی ہو جائے گی یہ ایم کیو ایم والے جو ہیں آپ کی طرف سے آئیں گے؟ آپ والی وہ بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کس طرف سے آئیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کمیٹی پارلیمانی لیڈرز کی بن رہی ہے اور ان افراد پر مشتمل وہ پارٹیاں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، تو میں بطور ایک سیاسی کارکن یہ توقع کرتا ہوں کہ ادھر والے 6 ہوں یا ادھر والے 6 ہوں، جب وہ نمائندگی پارلیمان کی کریں گے تو پھر وہ ان افراد کو مد نظر نہیں رکھیں گے جن کے نام آئے یا جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی. پھر وہ قومی اسمبلی کی نمائندگی انہیں کرنی ہوگی اور پھر عوام کی نمائندگی کرنی ہوگی تاکہ صحیح کام ہو سکے. کتنے لوگ ہوں گے کمیٹی میں؟ میرے خیال الائیڈ پارٹیز سے بھی ہوں گے کوئی 3 نون لیگ کے ہو سکتے ہیں. تین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات ہوگی آف شور کا معاملہ اب کس حد تک سنگین الزام ہے حکومت کے خلاف، یا اب یہ الزام سب پر ہے. ایک بریک کے بعد. پیشنٹ UPS سمٹمز بے جان ہو گیا. بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف وساکا بیٹری کا راکھا، صرف وساکا چلے لمبے عرصے تک. پیشنٹ ڈسچارج، گھر فل چارج. ویلکم بیک. اپنا گریبان کے حوالے سے کمیٹی کی تشکیل بھی ابھی تک نہیں ہو سکی، مگر اب جب کہ کمیٹی بن بھی جائے گی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ کمیٹی کچھ سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کرے گی، یا پھر جیسا کہ محاورتاً کہا جاتا ہے اس حمام میں سب ننگے ہیں، کیا یہ اپنے اپنے گریبانوں میں ہی جھانکے گی. یہ ایک سوال ہے. بیرسٹر مسرور صاحب، یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور ہماری کوشش ہے کہ ایڈوکیٹ حامد خان تحریک انصاف کے وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں. تو بنیادی طور پہ یہ لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک رہے ہوں گے یا کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ پرپز یہی ہے، جب اپوزیشن پارٹیز نے اپنے TOR ڈرافٹ کیے تو اس ڈیلیبریشنز کے کورس میں یہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا کہ یہ وزیراعظم اسپیسیفک TORs نہ ہو، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس میں چاہے کسی پارٹی میں کسی لیڈر کا بھی نام آ رہا ہے، وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے اس سے جال سے بچ نہ سکے. ہاں لیکن ایک بات بھی ضرور ہے کہ دیکھیں، جس طرح ایک عام آدمی، میرے جیسا کوئی عام آدمی اگر ٹریفک سگنل توڑتا ہے تو اس کو 700 روپے جرمانہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وزیر ٹرانسپورٹ یا انٹیریئر منسٹر یہی کام کرے گا تو بات 700 روپے والی نہیں رہے گی، پھر اس کو ریزائن کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کی اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوگی، مورل جو وہ ہے وہ زیادہ ہوگا، اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا. اسی طرح وزیر اعظم اپنے آپ کو PTI کے کسی MNA یا کسی کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی کے برابر نہ سمجھیں. وہ وزیر اعظم ہے، ہی سٹنگ ایٹ اے ویری ہائی ایلیویٹڈ پوسٹ. تو اس لیے ایکسپیکٹیشن یہ ضرور ہوگی کہ ابتدا ان سے ہو اور اس کے بعد اس اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس میں ہر کوئی شامل ہو. بلکہ سو مت سو، اگر آپ وہ TOR آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے، اس میں پولیٹیشین کے علاوہ جو پرائیویٹ شخص بھی، کوئی بزنس مین بھی جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر اس کا نام پاناما پیپرز میں آیا تو وہ بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف جب یہ تحقیقات کے لیے TORs فائنل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے انکشافات ہوئے ہیں کہ ان کی بھی آف شور کمپنیز تھیں، تو مورلی جو ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنے مختلف پیڈسٹل پہ ہوں گی، یا سب ایک ہی لائن میں اس وقت آ گئی ہیں؟ دیکھیں مورلی اسپیکنگ، مورلی اس میں بات یہ ہے کہ اب اس میں جو کتنا بڑا انکشاف ہے یہ آپ کے خیال میں عمران خان کے بارے میں جو آیا کہ وہ انہوں نے ویلتھ ٹیکس بھی ایک طویل عرصہ جمع نہیں کرایا اور ڈکلیئر بھی نہیں کی اپنی ویلتھ. 2002 میں جا کے فلیٹ کو ڈکلیئر کیا انہوں نے، اور پہلے ایمنیسٹی اسکیم جو ہے منی وائٹ کرنے کی جو اسکیم تھی اس سے بھی فائدہ اٹھایا. تو یہ کس حد تک کتنا بڑا یہ انکشاف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اپنے ہاؤس میں کوئی ایشو ہے،
ان کی اگر اپنی کوئی آف شور کمپنی ہے جو کہ قانون کے خلاف ورزی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو نہیں، فائدہ نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مورل پیڈسٹل پہ عمران خان مورل پیڈسٹل ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. اکراس دا بورڈ میں عمران خان کا بھی نام آتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے خود اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جو ٹی او آر نواز شریف صاحب کے لیے بنیں گے اسی پر میرا بھی احتساب ہو جائے. تو اس میں مجھے مورل کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا. وہ بھی اسی طرح اسی ٹی او آر کے اس سے گزریں گے پروسیس سے جو نواز شریف صاحب گزریں گے. وہ جو عمران خان کی ایک پوزیشن تھی آف شور کمپنیوں کے خلاف، وہ تو اس پہ تو اثر پڑا ہے. دیکھیں لیگلی جو ہے وہ تو ایک اور چیز ہے، لیکن پھر آپٹکس کے لیے اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی نمائندے سے پوچھیں گے تو ان کے لیے بھی ان کے پاس 10,000 جسٹیفیکیشن موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے، اصول بالکل ٹھیک ہے کہ الزام وہی لگائے کہ جس نے اپنے اوپر کوئی وہ جو دیکھیں نا اسلام میں تو یہ کہ گڑ کھانے سے منع وہی کرے جس نے پہلے گڑ خود نہ کھایا ہو. اب بات یہ ہے کہ لیکن مسئلہ مجھے عمران خان کا اس لیے اتنا بڑا ایشو نہیں لگتا، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف کا احتساب کرو میرا نہیں. when he has said on the floor of the house کہ بھئی جو ٹی او آر نواز شریف کے لیے وہ میرے لیے بھی ہے، اور اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں کوئی سیکرٹ کاؤنٹ نہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے جوائن کیا ہے، سینئر رہنما تحریک انصاف. حامد خان صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ ٹی او آر کمیٹی کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کے خیال میں یہ تاخیر اس سے کیا اثر پڑے گا تحقیقات کے اوپر؟ دیکھیے نا، اس وقت مجھے جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی لگی ہے جس دن سے یہ پاناما لیکس کا معاملہ شروع ہوا ہے، وہ ڈیلے کر رہے ہیں، ایک نہ ایک بہانے ڈیلے کرتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنا لے، پھر کہتے ہیں چلو سرونگ جج کا بنا لے، پھر ٹی او آر دیتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتے، جب ہم ٹی او آر دیتے ہیں تو اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اس طرح کر کے اب انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے کہ نئے سرے سے ٹی او آر بنائیں، نئے سرے سے فورم کا فیصلہ کریں. یہ جو باتیں ہیں اس میں تو بنیادی بات تو ان کی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ معاملے کو التوا میں ڈالا جائے، اور اس میں ابھی تک وہ بہت کامیاب ہے. مگر آپ نے بھی تو تسلیم کیا نا کہ پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے اور نئے ٹی او آر بننے چاہیے. آپ نے بھی تو اپنے پرانے تجویز کردہ ٹی او آر سے پیچھے ہٹ گئے نا آپ لوگ، تو آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی تو مکمل اور پرفیکٹ نہیں تھے؟ دیکھیے بات یہ ہم پیچھے نہیں ہٹے. اب یہ جو ٹی او آر ہے اس میں 9 پولیٹیکل پارٹیز کے دستخط ہیں. جب ہم نے فائنلائز کیے تھے تو ساری پارٹیز کے نمائندوں نے اس پر سائن کیا تھا. تو اس لیے یہ ٹی او آر ہمارے سب کے جو ہے یہ ایگریڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ جب یہ نیگوشیشن ہوگی تو پھر یہ ٹی او آر جو ہے ان کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انہیں اپنے ایز ورکنگ ڈرافٹ کے طور پہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر فائنلائز کرنا چاہیے. حکومت اپنے ٹی او آرز کو ورکنگ ڈرافٹ کے طور پہ سامنے لائے گی، آپ اپنے ٹی او آرز چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیے نا. ٹھیک ہے، حکومت کے ٹی او آرز جو ہے مسترد شدہ ہے. ورکنگ ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے. حامد صاحب بات مجھے یہ بتا دیں کہ اب جو عمران خان صاحب کے بارے میں آج بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے منی وائٹننگ اسکیم سے فائدہ اٹھایا، کالا دھن کو سفید کرنے والی جو خصوصی ایک ایمنسٹی اسکیم تھی اس سے بھی فائدہ اٹھایا، پھر اپنی جو ویلتھ ہے اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا، فلیٹ کو بھی 2002 میں ڈسکلوز کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس مورل ایشوز کھڑے ہو گئے، ایتھیکل ایشوز کھڑے ہو گئے اور چیلنجز ہیں اکراس دا بورڈ، ایتھیکل ایشوز کھڑے ہو گئے، اب صرف پرائم منسٹر ہی کٹہرے میں نہیں؟ دیکھیے ہم نے پہلے دن سے ایک بات کہی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ ہم اپنا احتساب دینے کو تیار ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کمیشن بنائیں اور ان دونوں کا وزیر اعظم صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اکٹھا احتساب کر لیں. ہم تو کہیں نہیں بھاگے ہوئے، ہم تو فیس کرنے کو تیار ہے. فیس یہ نہیں کر رہے کمیشن کو، ہم تو تیار ہیں. نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، یقینی طور پہ آپ فیس کرنے کو تیار ہیں، اگر نہیں بھی ہوئے تو فیس تو کرنا پڑے گا نا سب کو ہی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو تھنک کہ ایتھیکل ایشوز ہیں عمران خان صاحب کی موقف میں، جو فلیٹ کے حوالے سے جو معلومات اب آ رہی ہیں، منی وائٹننگ اسکیم ہو گئی یا ڈکلیریشن آف شور کمپنیز ہوگی، کیا ایتھیکل ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں جو آپ کی لیڈرشپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی حد تک تو کوئی ایسے ایتھیکل ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہر بات تو انہوں نے ٹرانسپیرنٹ بتائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ 2002 سے پہلے کوئی ریکوائرمنٹ تھی ڈسکلوجر کی،
वो एक कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर बात कर लें। हम समझते हैं कि नहीं थी, 2002 में इलेक्शन लड़ा है, उसमें डिस्क्लोजर किया है इसका, लेकिन ये बातें तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। हामिद साहब, ये डिस्क्लोजर से आपकी क्या मुराद है? जो आम शहरी होता है, जो वज़ीर आज़म नहीं होता या इलेक्शन नहीं लड़ता, तो क्या वो आम शहरी को टैक्स में अपनी वेल्थ डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए? देखिए, वो जो वेल्थ स्टेटमेंट है, अब मैं इसके बारे में ये टैक्स अटॉर्नी बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मुझे जहां तक बताया गया है कि उससे पहले जो वेल्थ स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये बाहर के एसेट्स थे, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अल्लाह जाने, बहरहाल हम हर चीज को फेस करने के तैयार बहरहाल वो हैं। जो मनी वाइटनिंग स्कीम का फायदा उठा के 2002 में वो उन्होंने जो किया वो ठीक था, वो दुरुस्त था एथिकली? देखिए, लीगली तो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इसको सबको अपॉर्चुनिटी दी गई। और एथिकली? ही वाज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। देखिए, एक आदमी पावर में होता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर होता है तो फिर और बात थी। बिल्कुल सही, ठीक। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हामिद खान, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ने। जाफर साहब, आप के ख्याल में अब सब बराबर हो गए या अभी भी वज़ीर आज़म की ज़्यादा जिम्मेदारी है? नहीं, यकीनन वज़ीर आज़म की ज़्यादा जिम्मेदारी है, और वज़ीर आज़म ने वो जिम्मेदारी अदा की भी। हामिद खान साहब ने 4 दफ़ा ये चीज़ दोहराई कि इमरान खान ने पेश किया। इमरान खान से पहले वज़ीर आज़म ने अपने आप को और अपनी फैमिली को, और यहाँ तक कि वो कारोबार और वो बच्चे, मसलन मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग बैरून मुल्क हैं, मैं खुद एक अरसा रहा हूँ, उनके वो कारोबार जो वहाँ उन्होंने अर्न किए, अगर वहाँ के कवानीन के मुताबिक हैं, तो यहाँ उनका कोई भी ऐसी उनके ऊपर इंक्वायरी, कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं लीगली। लेकिन वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान ने कहा कि कोई भी इदारा या कोई जो ऐसा फोरम बनेगा, हम उसके ऊपर हाजिर होंगे और सारा कुछ जो पूछा जाएगा वो बयान करेंगे, बताएंगे। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो खड़े होते हैं, और खड़े वहाँ पे होते हैं जहाँ पे उनकी बात किसी भी तरह से किसी ऐसे फोरम का हिस्सा नहीं होती जिसने कोई एक्शन लेना है, और वो वहाँ पे खड़े होकर हदायत शुरू कर देते हैं देने के, यूं कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। लेकिन मुझे खुशी हुई कि इमरान खान साहब वापस लौट के असेंबली आए। ठीक है, पहले भी वो वापस लौट के असेंबली आए, वहीं वो कवानीन बने, वहीं कमीशन बना, और इलेक्शन के मुतालिक मामलात क्लियर हुए। साहब, ये कवानीन की आपने बात करी दी है, तो एक इकनॉमिक रिकवरी एक्ट, बल्कि बैरिस्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, 92-93 में ये जो आया था इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके तहत करेंसी बाहर ले जाने की खुल्लम छूट दे दी गई थी, वो कितना डैमेजिंग हुआ और ये कब तक रहा है, इसका थोड़ा बताइए। इसका हुआ ये था कि कानून जब वो प्रोमलगेट हुआ, उससे पहले कहा जाता है कि 2-4 दिन पहले सागदार साहब ही की मास्टरमाइंड था, उन्होंने अपने जो पैसे थे, अपने जो ये थे, तो सारा कुछ। अच्छा, और ये बेनज़ीर दौर में भी ये कंटिन्यू रहा है? ये टैक्स एमनेस्टीज तकरीबन हर दौर में आई हैं, और ये बड़ा ही गलत एक मैकेनिज़्म है कि एक आदमी जो 5 साल 10 साल बड़ा रेगुलर इनकम टैक्स देता है, वो अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर करता है, और जो नहीं आप जो नहीं देता उस चोर को कहते हैं भाई तुमने कोई नहीं। मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं अब मुझे ये बताएं सेनेटर साहिबा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस पर एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि बुनियादी तौर पे आप लोग जो हैं वो हुक्मरान जमात को रेस्क्यू करना चाह रहे हैं और आप उनकी मुद्दत पूरी करवाना चाह रहे हैं, इन्होंने आपकी मुद्दत पूरी करवाई। इस तासुर को आप कैसे इस वजह से कि धरने वाले दिनों में हमने कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात के हवाले से नहीं, लेकिन हमने ये कहा था सिस्टम को यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या ऐवान जो हैं उस हवाले से वहाँ बैठकर, क्योंकि पार्लियामेंट बहरहाल सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई मानता है तो फिर सारी चीज़ें वहाँ तय होनी चाहिए। उसको ये कहना, दूसरी बात ये कि हम ज़ातियात पे नहीं जाते, हम उस तरह के हमले नहीं करते, हम चाहते हैं, हकीकतन चाहते हैं कि जमहूरियत अभी इत्तकाई मरहले में उसको बेहतर किया जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि फेयर तरीके से, तभी तो हम चाहते हैं कि कमेटी बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बात रही इमरान खान साहब के हवाले से, तो मुझे एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने कहा मेरा भी आप एहतसाब करें, डॉक्यूमेंट्स भी वो लेकर आए थे, उनका भी होना चाहिए, लेकिन पहले पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि हेड ऑफ स्टेट हैं और दूसरे ममालिक में हमने देखा कि पनामा पेपर्स के तहत जो जिनके नाम आ रहे थे उन्होंने स्टेप डाउन किया है, तो यहाँ उनकी मॉरल जिम्मेदारी तो उन पर ज्यादा आती है। और अभी भी हम समझते हैं वो मेच्योर रवैये का, उनकी किचन कैबिनेट जो है या डार साहब ये दूसरे हैं, तो हमने तो मौका ये फराहम ज़रूर किया है कि हम जो है रोडों और बाहर जो है चौराहों से ज़्यादा हम
اس پر زور دیتے ہیں کہ پہلا ٹھیک اور ہے۔ آخری آپشن پارلیمنٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال، سینیٹر سسی پلیجو، بیرسٹر مسرور شاہ۔ آپ دیکھنا یہ کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کتنے جلدی بنتی ہے اور پھر یہ کون سی ایسی شرائط و دائرہ کار طے کرتے ہیں جس کے مطابق جو بھی کمیشن یا فورم بنے گا وہ مقررہ وقت میں کوئی حتمی نتیجہ نکال سکے، اور یقینی طور پہ یہ معاملہ صرف اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں یا سیاستدانوں کا نہیں، اس معاملے پہ تمام سیاستدانوں کو، عوام کو بھی کچھ جواب دینا ہے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔